বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারি বাগান এলাকা। मीडिया से लेकर के समझो वो मोहल्ला तक का आवाज गया, इतना जोर आवाज आया था, आवाज बहुत जोर आया है। उधर पूरा मोहल्ला का आदमी सब चले आया, पूरा ये सब देख रहे, सब तो पूरा फट गया। देखे इधर पूरा आग ऐसा पूछ रहे थे कौन पार्टी का आदमी था। 8 बजे ना, कल के 8 बजे हुआ। 2 दिन ही हुआ है। কলকাতা রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারি বাগান এলাকার একটি বাড়িতে শুক্রবার রাতে বিস্ফোরণ ঘটে। আচমকা বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। আওয়াজ পেয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে একটি পরিবার ওই বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল। রাতের দিকে সিঁড়ির পাশের ঘরটিতে এক কিশোর একটি ব্যাগ রেখে যায়। অভিযোগ, ব্যাগটি রাখার ঠিক 5 মিনিট বাদে ওই ঘরে বিস্ফোরণ ঘটে। জনবহুল এলাকায় বিস্ফোরণে আতঙ্কিত বাসিন্দারা। रख के गया, 10 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट भी नहीं हुआ, ब्लास्ट हो गया। यहाँ मेरा हस्बैंड था, पूरा ये सब मेरा सामान वामान सब दिया। हाँ, अब अच्छा हो कि मेरा बच्चा लोग नहीं था, इनका ये घर में थी अपना, इसमें भी आदमी नहीं था। कैसे बोलेंगे? लड़का कौन पार्टी का, अब हम कैसे बोले बताइए। बम रखा, बम रखा हुआ था, बम गेट था, एक तो ब्लास्ट हुआ। अभी सुनने में आया 2 आर रखा हुआ है अंदर में, 2 आर रखा हुआ। पुलिस है, रात भर पुलिस था यहाँ पर, रात भर पुलिस देख रहा था ब्लास्ट। अभी जो निकालने वाला बम वाला है वो अभी तक आया नहीं। যদিও বিস্ফোরণের সেই দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। কে বা কারা ওই ঘরে বোমা মজুদ রেখেছিল তা খতিয়ে দেখছে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। पूरी फैमिली था।